Egunon guztioi eta ongi etorriak zinemaldira. Good morning and welcome to the San Sebastian Film Festival. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos al Festival de Cine de San Sebastián. Hoy vamos a tomar un café con Pedro Peralta, director del cortometraje Noche Perpetua, una producción de Portugal y Francia. La película compite en la sección Zabaltegui Tabacalera y hoy Pedro viene acompañado de João Matos, que es el productor portugués del cortometraje. Buenos días a los dos y gracias por estar aquí. Gracias. Buenos días, gracias. Sobre Pedro diremos que además del corto que presentamos hoy, has dirigido también otros dos trabajos que han tenido como repercusión en los festivales, Mupepi Munatim en el 2012 y en el 2016 Ascensau, que compitió en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Por lo tanto, tu presencia es habitual en los festivales y también Terra Treme como productora, ¿no? Y ahora traes aquí una película rodada en España en la época de la Guerra Civil. Cuéntanos de dónde surge este deseo de querer filmar una historia cerca de la frontera y que trata un tema tan importante, ¿no? Bueno, el interés por este tema começou por uma pura casualidade. Foi uma notícia em um jornal há um par de anos que falava de los campos de concentração que haveram em Castuera. E essa ideia de ter existido campos de concentração em Castuera, tão cerca, eu vivo em Lisboa, foi para mim algo que me hizo um pouco de confusão, que era muito raro. E nesse artigo havia um conjunto de relatos de gente, descendentes de pessoas que haviam estado em los campos de concentração e também pessoas que haviam sido perseguidas, ou seja, descendentes dessas pessoas. E em um desses relatos era de uma mulher que era hija de uma mulher que se chama Matilde Morillo Sánchez. E houve este relato que uma certa noite, guardas falangistas que ela conhecia, que ela teve que se refugiar em Castuera, porque seu marido, que era republicano, teve que ir para o México exilado. Ela volveu, todos os dias se apresentava. Houve um dia que os falangistas foram lá e disse: vamos dar um passeio. E ela compreendeu que estava condenada, pero pediu para dar de amamentar a sua filha, que tinha uma nenha pequena de uns meses. E isso, imediatamente em minha cabeça, eu pensei: que ha sentido essa mulher e por que ela ha pedido isso? E os falangistas han aceptado. E foi quase como uma... Esta é a minha interpretação. Creio que o próprio episódio, o corto, pode ter outras, que é uma resposta do amor, da dignidade e da resistência, sobretudo também por ser este é corto que os protagonistas são as mulheres, são todas mulheres nesse sentido, e dessa perspectiva também feminina contra a tirania, o horror, a pura injusticia. Te voy a preguntar ahora sobre decisiones formales que has tomado a la hora de hacer el corto, porque llama mucho la atención. Por un lado, la noche, por otro lado, ese espacio interior y cómo divides ese interior con las mujeres del exterior, ¿no? Que muchas veces es en off. Ahí hay una potencia visual muy fuerte y sí que me gustaría que nos contaras cómo planteasteis, ¿no? A partir de estos relatos que nos contabas ahora, cómo planteasteis el rodaje, ¿no? Que si rodar de esa manera os iba a ayudar también a contar las emociones quizá de esas mujeres. Cierto. Bueno, una de las opciones claras fue nunca salir de la casa. O sea, nosotros, los espectadores, participamos de un cierto modo de la experiencia de esas personas y compartimos ese es lo que intento, sus emociones. Y claro, hay
creo que un cierto sentimiento de clausura y lo exterior está siempre presente. Al principio, es claro, parece casi una, no sé si esta palabra dice, ameaça. Amenaza. Amenaza. Sí. E logo cai silêncio da noite que para mim é hasta mais ensurdecedor que o ruído. E logo há a experiência do tempo e pouco das opções estéticas, que são planos muito longos, tem a ver com essa opção de utilizar a própria experiência do tempo como uma ferramenta narrativa. E de tentar provocar uma certa tensão, pero também espaço que pueda ser de... Não sei se contemplação é a palavra correta, pero de poder estar allá, a uma certa distância, pero poder estar com as pessoas em uma escala real. E o tempo é fundamental para essa escala. Ou seja, a relação entre o espaço e o tempo, para mim, é completamente fundamental. E logo, que estava também dizendo, o desenho de sonido, que foi completamente desenhado, ou seja, como em todos os meus últimos cortos, e que, bueno, tem uma grande relação, claro, com o que estamos contando, pero também com a imagem, e a ideia é tentar ampliar ou distanciar o que estamos vendo. Ou seja, estamos constantemente, creio, imaginando o que está ocorrendo lá fora, como os guardas, o mundo, não é? E solo no final, creio que descobrimos porque aquele corto se chama Noche Perpétua. Que eso no desvelaremos. No spoilers. Joao, te voy a preguntar a ti sobre Terra Treme y la atención que lleváis durante muchos años prestando al cortometraje. O sea, sois una productora que va combinando trabajos de directores que están en el largo, pero que a veces vuelven de manera natural al corto, ¿no? Cuéntanos cómo fue en este caso la relación con Pedro, que sé que trabajáis juntos también en Terra Treme, por lo tanto eso fue fácil, pero la importancia que dais al corto también en vuestra productora, ¿no? Sí, gracias. Buenos días. Gracias al festival por invitar la Pele y gracias también al festival por se pasar, que en esos días de incerteza, de festivales, de todo, que está muy bien que la ciudad pueda aprovechar de tantas peles que eligen acá. Mira, los cortos, nuestra idea es que los cortos no son como un ritual de pasaje al largo, es como un género en sí mismo, y por eso creo que ese respeto que damos a los cortos, como que invitan a los directores a que los hagan, que regresen a ellos, que depende de los proyectos. En el caso de Pedro, que empezamos, sí, trabajamos juntos también, que por veces es fácil, por veces es más difícil, ¿no? que hablamos de qué ahora, pero sí, con Pedro que tenía su primer proyecto se fue muy bien, no solamente en los festivales, pero con su input artístico a lo hacer y sus necesidades, sus ambiciones artísticas, y en eso creo que se pasó bien, una peli que al aire algo sencillo, porque se pasa como casi en tiempo real y se pasa en un momento en una casa solamente, con complejidades que vienen también de el universo fílmico que Pedro quería crear en torno de esto, que diría que Pedro se filma que crea esa cama formal que está al inicio y está al fin, porque el cine es discurso, ¿no? Y lo que, pero también para que lo preenja con la humanidad de la gente, con los sentimientos, con, no sé, son pelis muy humanas, porque como crean una cosa quizás formal, te das paso para que la gente viva y que la habite. Eso de cortos sí, por veces es muy complicado, pero es muy, que hay también una relación, una cooperación entre todo el equipo y todo, que están algo muy concentrado, muy intenso, que nos encanta bastante continuar y regresar a ellos, mismo con directores que ya han rodado largos. Y claro, después que hacen largos, cortos, documentales, lo que sea. Pedro, te voy a preguntar ahora por la dimensión pictórica que tiene la película. O sea, yo ayer viéndola en pantalla grande veía y decía, bueno, esto
hay cuadros que nos podrían recordar pintura clásica, el claroscuro, la noche, el retrato de las tres mujeres. Entonces, por un lado, que hablemos de eso y después que hablemos un poco del niño o de la niña, del bebé, porque está también presente y también te quería preguntar por cómo fue filmar, ¿no?, con un niño en set, porque me imagino que no debe ser tan sencillo. Y además su presencia y el llanto es muy importante también en la película porque marca unos tiempos muy importantes, ¿no? Cuéntanos un poco estas dos cosas, lo visual pictórico y el bebé, la crianza ahí. Vale. Bueno, vamos quizás primero a esa relación entre la imagen y ese lado más pictórico. El corto que eu tinha imaginado quando estava escrevendo está muito cerca de lo que do que é o corto. Claro, eu não sabia quem ia ser porque eu queria trabalhar com não actores, até porque para mim era absolutamente fundamental que a madre e a niña fossem reais, ou seja, en este proceso de casting yo fui a buscar una mujer que estaba embarazada. Sí. Y no sabía si es chico o niña. Y claro, eu, tanto em Noche Perpétua como em meu último corto Ascensão, he trabalhado com o diretor de fotografia João Ribeiro, que además de ser um diretor de fotografia que eu trabalho e que quero seguir trabalhando, é um bom amigo. E nós outros nos gusta muito pintura, fotografia, película, somos, creio que se pode dizer, cinéfilos. E é muito sencillo trabalhar com o João porque vamos para a casa dele, ele tem uma grande biblioteca e passamos os dias a ver livros e falando de ideias a partir de uma leitura do guion. Ou seja, há toda uma história da imagem que não é só da pintura, também é muito da fotografia, do cine, coisas de nós outros. Pero o intuito ao final, claro, é buscar uma linguagem comum, referências comuns, para depois tentar contar a história que queremos, utilizando solamente elementos cinematográficos e puramente cinematográficos. Ou seja, no caso dela, imagem, os movimentos de câmera, nós outros hemos trabalhado com uma lente zoom, essa também era uma ideia de o espaço se altera de uma forma muito subjetiva, ou seja, às vezes está mais cerrado, enclausurado, outras vezes abre, e isso é algo que está constantemente ocorrendo, ou seja, é uma câmera que é objetiva porque segue as movimentações dos personagens, ou seja, quase em todos os momentos são os personagens e suas movimentações no espaço que fazem mover a câmera. Pero essa relação com a lente e a mirada não é inocente. E logo tentamos buscar como algumas das perguntas é como contar uma emoção, como contar rosto, uma expressão. Por exemplo, em uma cena que as mulheres estão as três reunidas, há uma luz que lentamente aparece onde vem nessa luz. E João, o diretor de fotografia, diz: não, a luz vem delas, é delas que vêm na luz. Então é assim que pensamos um pouco a imagem, não sei, para contar uma história cinematograficamente. Rodar com uma niña que tinha 3 meses. Era algo que me interessava porque, claro, este filme tem um lado formal muito rigoroso. Tem, claro, uma grande planificação. São planos que, tecnicamente, são bastante complicados de executar.
pero eu logo, para mim, era fundamental evitar a realidade e o imprevisto. Ou seja, uma niña de 3 meses é uma força selvagem da natureza e é mais ela que dirige e ordena todo, porque nadie pode dizer agora tens que amamentar ou agora estás dormindo, não? Então foi muito desafiante buscar esse equilíbrio e flexibilidade entre ter que cumprir plano, uma rodagem mais quase clássica e ao mesmo tempo agora não há nada para fazer porque a niña está dormindo, tem que esperar. E nós outros, a ideia era estar preparado para determinados momentos que havíamos acordado com a madre e nesse sentido e depois rodar. Nesse sentido, a película tem lado muito documental. Documenta essencialmente a relação entre uma madre e sua hija. Os voy a hacer ya la última pregunta muy breve que tiene que ver con el proyecto de tu primer largometraje, que igual no se puede contar todavía mucho, pero lo que hemos leído es que se titula K.A.K. ¿Vais a trabajar juntos en la nueva película? ¿Y qué se puede decir para cerrar, digamos, la charla de hoy? Sí, decir que claro, que a mí me encantará trabajar con Pedro, que puede trabajar con otros productores, claro, pero porque además de me encantar sus pelis y su cine, me encanta él personalmente, pero lo dejo revelar lo que quiera sobre su largo. Sí se puede decir algo, es muy breve. Sí, que se puede. Bueno, tentando ser muy sencillo, es un largo que tiene, claro, a ver con algunos de los temas que he trabajado en mis cortos, la relación entre la vida, la muerte, pero se pasa en un futuro imaginado y es sobre un hombre que desesperadamente en un mundo muy absurdo. Quando eu escrito não havia Covid, este mundo está se tornando mais similar ao mundo que é escrito, que intenta comprar um novo corpo, porque não pode viver, e creio que é pouco isso. A tentativa de seguir vivendo, pero porque seguir vivendo quando é necessário, quando tu corpo já não basta, já não serve. Ok, pues muchas gracias a los dos. Esperamos que cuando esté la película podamos teneros también aquí otra vez. Y recordar también al público que nos está viendo que todavía quedan pases de Noche Perpetua. Os animamos por todo esto que nos acaban de contar y porque también es una película que se va a sentir cercana. Y os dejamos ahora con unas imágenes de la misma y os animamos a ir al cine. Muchas gracias, obrigado. Muchas gracias a vosotros.